आज आम कौ कम है मुझे देखी दूसरी करेन्ट खोल लो ए मेसीन टा खोलीदे ये खोला हे ना कौन गाधे सारू तू गाधे सारू गगन आमर एपटे परिवा काटिबार लगी पड़ी आमर सब कटाकटी सरी जाइए एपटे आम चिकेन कषा कषि चलती आमे काहे पीउछु आमे काहे पीउछु आम छकी बेचे कि दुख होची तुम कौन कर तुम रोसे बसी गगन आमर आज अधिक माल पी देछि हे गाइस मु अभी स्वागत करुच्ची आपण मानक आ गोटे नुआ ब्लॉग रे। तो गाइस एबे तो आसी टाइम संध्या 6टा हो गलानी ड्यूटी सारी एबे आमे रूम को जाउछु। तो आज हमर को काम होला मु आपण मान देखै दउची। तो गाइस देखि पारथिबे हमर आज ए रूमटा एपट रूमटा आ सेपट लास्ट दिटांग देखि पारथिबे आज हम एति काम करिछु। तो बाकी कट पीस फाळे फाळे रहि जाइछि से सब काली पिला मान ता गुआ पळैलेनी मु पछे रहि जाइछि देखि पारथिबे सीढ़ीटा तो लहिछि लास्ट को। तो आज आम गाइस ये तो सब काम करूँ एतिक बाट तो जाइए देखि पारे एतिक बाट जाइए बाकी जहाँ रहा काली से सब हम। तो एपटे भी रड बंधा होगी आसला पाखक देखि पारे आम कम सैले से मैंने रड डाउन करेंगे देखि पारे। तो गाइस एबे तो आसी 6टा हो गलानी जीवा सेपटे गाधुआ पाधुआ करी फिर मार्केट जीवा। तो पिला मान तो पळैलेनी मु पछू रहि जाइथिली। करेन्ट खोल लो तो गाइस एबे मेसीन टा खोलीदे ये खोला हे ये खोला हे ना कौन देखि पारे गगन सेपट तल अच्छी से करेन्ट खोलिया जाइथिला। गाइस देखि पारे पिला माने हमर छुट्टी ड्यूटी पळै आसलेनी एपटे गगन गाधे सारू तू गाधे सारू केते शीघ्र गाधे पड़ल नहीं चलो एबे गाधे पड़िबा। गाइस एबे तो आसी राति 8टा हो गलानी देखि पारे गगन आमर एपटे परिवा काटिबार लगी पड़ी। आज कौन रोषे होउची चिकेन हला गाइस चिकेन तरकारी होउची त देखि पारछंती आलू टमाटो एक सब्जी रसुण सब्जी केते गाले पकेबी चाचू फाचू पकेबी नि हला गाइस म चाचू फाचू पकेबी धनिया पत्ता एदा पत्तो गुटे दबा चिकेनटा बाकी अछि गगन ए बोतल वा कि चिकेन आज गगन कसियो ना कौन देखिए केमती करूछ तो और पुओ तो देखि पारले तो ये तरह बसी गडी कटाकटी करूछ हम लगो जा 5 मिनिट चाहि ना कटाकटी सरले रोसई हबो। हां सळू हां मो चिकेन हां सळू तो गाइस देखि पारथिबे एबे हमर सब कटाकटी सरी जाइछि चिकेन टा एबे हमर कसा हबो देखि पारथिबे सेपट बाहु तार मोबाइल देखुछि देखि पारथिबे रविवार खर्च पैसा पाई माल टे पके देछि बाबू मु करे पचारे पुओ ना तो करे मो सा ए ओबे ना काटे काटे दउछु करे कौन करे और गाइस आई गए देखंतु हम सब मद पीकरी सब तेल आई कि टूल ए सब बुझंती ना गिया माने मद पीकरी बुलुछु ना के आलू मद पीके ही खाता आओ भाई अरे आलो गाइस
ଭଗବାନ ମୋ ଦେହରୁ ଭାଇ ମୁଁ ନଉଛି ଚିକେନ କଷେଇବି ଚିକେନ କଷେଇବି ମାଲ ବି ଅଛି ଚାଲ ଚାଲ ଚୁଲି ପାଖକୁ ଚାଲ। ଏ ବାড়ি ବାড়ି ତ ଗାଇସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏପଟେ ଆମ ଚିକେନ କଷା କଷି ଚାଲିଛି, ଏପଟେ ସେ ଭାଇଙ୍କର ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ସେଠି ତାଙ୍କ ସାମାନ ଥୁଆ ହେଇଛି। ଚିକେନ କଷଉଛି କହିବି ତ ଏପଟେ ବାହୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ବାହୁ ଚିକେନ କଷଉଛି ଆସ୍କାପତି ଅଛି ମାଲ ପିଆ ହବ ଦଳ ପଇଲେ ଆତସ ଅଜାଣ ଗୋଟେ କୁଆତ ଦିଆ ହବ। ଆମେ କାହିଁକି ପିଉଛୁ ଆମ ଛାତିରେ ଏତିକି ଦୁଃଖ ଅଛି ତମେ ଭାଇ ମାନେ କେହି ବୁଝି ପାରିବନି। ତମେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ କଣ ହବ ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ ଶିଆଳ ନାହିଁ ତମେ ବୁଝି ପାରିବନି। ଆମେ କେତେ ଯାତନା କେତେ କତ ଶୋଉଛୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ତମେ ଆମ ଜାଗାରେ ରୁହ ତମେ ବି ବୁଝିପାରିବ ହେଲା। କାହିଁକି କାହିଁକି ଏମିତି ହଉଛି ଦୁନିଆରେ କାହିଁକି ଏମିତି ହଉଛି ଆମକୁ ତମେ ଜଣେଇ ପାରିବ। ଏଇ ଟିଭିରେ ଫେସବୁକ୍ ଇନଷ୍ଟାରେ ଲାଇକ୍ କର ଆମକୁ ଜଣା। ତ ଏ ଭାଇ ଆସିଗଲେ ତାଙ୍କ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆମ ରୋଷେଇ ତ ଏପଟେ ବସିଛି, ଆମର ଏପଟେ ବସିଛି। କହିକି ଭଲ ଭଲ କହିବି କାମ କରିବ ତମେ କ'ଣ କରିବ କ'ଣ? ତମ ପା ରୋଷେଇ ବସିଛି। ମୁଁ କଣ ଶାଗ ରୋଷେଇ କରିବି ଭାଇଟା କହୁନ କୁହ ଶାଗ କରିବି ଶାଗ ଭାଜା ଚାଲିଛି ବକ ଚାଲିଛି ଫେସବୁକ୍ ସବୁବେଳେ ଯାଉଛି ଆମେ କାହିଁକି ଭଲ ଗାଈ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗଗନ ଆମର ଆଜି ଅଧିକ ମାଲ ପିଇ ଦେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ବା ଫ୍ଲାଟ୍ ହେଇ ପଡ଼ିଛି। ତଥାପି ସେ ହାତଟାକୁ ହଲେଇବା ତାର ଛାଡ଼ୁନି, ତଥାପି ସିଏ ହାଏ ହାଏ ତାର ଚଲେଇଛି। ହୋସରେ ଅଛି କିରେ? ଗାଈ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ତ ଆସି ରାତି 10ଟା ହେଇଗଲାଣି। ପିଲାମାନେ ବି ଆମର ଖାଇ ପିଇ ଶୋଇବାକୁ ଆସିଗଲେଣି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏପଟେ ବାହୁ ତାର ମଶାରୀ ଟାଣୁଛି ଶୋଇବା ପାଇଁ। ଏପଟେ ଗଗନ ତାର ଆଜି ରବିବାର ବୋଲି ଖର୍ଚ୍ଚ ପଇସା ପାଇଁ ମଦ ପିଇକି ତାର ଫ୍ଲାଟ୍ ହେଇ ପଡ଼ିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଖାଇବାର ନାହିଁ ପିଇବାର ନାହିଁ, ଖାଇବା କରିକି ସେମିତି ଖାଇବା ଥୁଆ ହେଇଛି, ହେଲେ ଏମାନେ ଖାଇବାର ନାହିଁ ମଦ ପିଇକିନି ରାତି 10ଟା ଆସିକି ହେଲାଣି ଏବେ ଶୋଉଛନ୍ତି। ତ ଗାଈ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଗାଈ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ।